Bonjour, on se revoit aujourd'hui pour la recette des brioches économiques en grande quantité et sans beurre. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم وصفه ديال بريوش اقتصادي بكميه كبيره وما فيهش الزبده. المقادير مضبوطه غادي تجبروها مكتوبه اسفل الفيديو وبقوا معايا باش نبداو الوصفه. J'ai mis dans la cuve de mon robot 260 g de lait tiède. عملت في واحد الإناء 260 g ديال الحليب دافي. J'ai ajouté au lait une grande cuillère de levure. عملت واحد ملعقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز. J'ai mélangé, j'ai laissé reposer 10 minutes. خلطتهم مزيان وخليتهم يرتاحوا ساعة. Après 10 minutes, j'ai ajouté 140 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. بعد 10 ديال الدقائق زدت 140 g ديال السكر وواحد ساشي ديال سكر فانيلا. J'ai ajouté également 120 g de l'huile de tournesol وزدت 120 g ديال الزيت ديال نوار الشمس. J'ai mélangé légèrement. خلطتهم هكذا غير شويه. J'ai ajouté 125 g de la crème fraîche épaisse وزدت 125 g ديال القشطة طرية اللي كتكون هكذا عاقدة. Et j'ai mis également un œuf à température ambiante وعملت حتى واحد البيضة بحرارة الغرفة. J'ai mélangé une deuxième fois légèrement وخلطت مرة تانية غير هكذا شوية. J'ai incorporé la farine petit à petit ومن بعد بديت كنزيد الطحين شوية بشوية. J'ai ajouté également une pincée de sel وزدت حتى واحد القبصة ديال الملح. J'ai mélangé et j'ai continué à rajouter la farine jusqu'à terminer toute la quantité. Au total, j'en ai mis 750 grammes. وبديت كنزيد الطحين شويه بشويه حتى كملت الكميه كامله. عملت 750 غرام في المجموع. La pâte doit être un peu collante. العجينه خصها تبقى هكذا شويه كتلصق. Et je l'ai laissé reposer 1 heure وخليتها ترتاح ساعة. Après 1 heure, j'ai ajouté 150 g de pépites de chocolat noir. بعد ساعة زدت 150 غرام ديال حبيبات ديال الشوكولات الأسود. Et j'ai mélangé وخلطتهم. Ensuite, j'ai transféré la pâte sur le plan de travail fariné. ومن بعد عملت العجينة فوق سطح العمل اللي عملتلو الطحين. J'ai formé des petites boules وبديت كنشكل كويرات صغيرة. Vous pouvez les peser pour avoir toutes les boules de la même taille. يمكن لكم توزنوهم باش يكون عندكم كاملين بحجم واحد. Il me restait des boules de pâte et j'ai fait une brioche sous forme de fleurs. شطت لي العجينة ومن بعد عملت واحد بريوش على شكل وردة. Vous pouvez donner à vos brioches la forme que vous souhaitez. يمكن لكم تعطيو البريوش أي شكل بغيتو. J'ai laissé les brioches reposer 30 minutes. Ensuite, je les ai badigeonnées avec un œuf battu. خليت البريوش يرتاحوا نصف ساعة ومن بعد بديت كندهن الوجه ديالهم بواحد البيضة. Et j'ai fait cuire les brioches au four préchauffé à 200 degrés ودخلت brioche يطيبوا على الفرن مسخن على 200 درجة. Pour les conserver, vous pouvez très bien les congeler et après les sortir, les laisser décongeler et les réchauffer 2 minutes avant de les manger. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.
بالنسبة للاحتفاظ بهم يمكن لكم تعملوهم في المجمد، ومن بعد ملي كتبغيوهم كتخرجوهم كتخليهم يطلقوا راسهم، ومن بعد كتسخنوهم واحد 2 دقائق وكتاكلوهم. وصلنا لنهاية الوصفة، كنقول لكم شكرا وبسلامة.